So, ito na yung ano, ito na yung Filipina friend namin sa bahay. Grabe, oh. Super. Friend na natin to. Ayan. Nindot kaayo siya, oh. Set up. Wala po nilang mga handa. Grabe ni. Grabe ning ka-party ni ate dito. Na si Kuan, si Mary Joy. Mary Joy! Ay, unsa di ay? Unsa di ay? Tapos tara sila ate, oh. No. Ang mga bana na dito. Sila. Undot ilang balay. Mana? Ay, grabe kaayo one. Oh, diba? Sus. Wala ka grabe kay kanindot. So nice here. It looks like in a 5-star hotel. It's the place of the Filipino friend here. So nice. So as you see there, the smell of the food is very nice. Uy, tanawa ra good ni. Unsa niti? Ano, grabe kayo kailangan ni. May salad. Oy, na grabe mo good ni. Patay, grabe kayo. So tasty. Oh, napay pansit. Na, grabe. No, diba? Filipina Gathering Part 2. Oh, Part 1 pa di ay. Part 1 din. Oo, Part 1 pa ba ya? Hoy, hinako. Ano sila dara? Oh, dara na sila tanong. Si ate, oh. Me. Bang! Ano mga Filipina friends there? Oo, diba? Ang gusto niya? Grabe, the golden. Ate, oh. Napa-joy part 2 ni si ate, oh. Tanawa rin nila yung cake, oh. Sus, minuot ko. Pang isang barangay ni te. Oh, grabe kayo. Dessert. Hi! Say hi! Hi! say hi! Among pinakagwapa doon eh. Sabi ni si ate, oy, oh. Tanaw ba sa mong kamput eh? Sabi ni si ate, oy. Chocolate boys!